फास्ट तुम क्वेश्चन हो तुम व्हिच सिटी हैज बीन डेजिग्नेटेड टू होस्ट द 2021 से टाइम करंट अफेयर एटा किसी बेसी देखा दरकार नहीं तुमर होता से टाइम टोकियो ये सब क्वेश्चन है तुम करंट अफेयर तुम देख कि तुम करंट अफेयर यही टाइप भी क्वेश्चन आसूँ who has been recently appointed as the coach for the Indian cricket team by the BCCI से टाइम होता so क्रिकेट विषय भी आसूँ तुम अनिल कुंबले तुम से 2016 सब डाटा who among the following has been अच्छा who, who among the following has been awarded दादा साहिब फाल्के अवार्ड रिसेंटली ये सब तुम माने देख तुम फास्ट गोटे गला स्पोर्ट्स रु देन तुम गोटे गला तुम स्पोर्ट्स रु दीटा आसी स्पोर्ट्स तुम दीटा आसी तुम ओपीएससी क्वेश्चन देन तुम गोटे आसला तुम रिसेंट अवार्ड ऑनर्स जो 2016 एवं देखिए कौन सब चेंज है इन व्हिच ईयर आरटीआई एक्ट कम इनटू फोर्स इन 2005 आरटीआई एक्ट हैज बीन एनेक्टेड इन 15 जून 2005 एंड कम इफेक्ट ऑन 12 अक्टोबर 2005 ये गोटे स्टार्टिंग पार्टर क्वेश्चन तुम भाभी पार जदि पकई तुम करंट अफेयर 2016 में कौन आ रिलेटेड न्यूज आसो से जो तार स्टार्टिंग पार्टर पकई से which article under the constitution pertains a to special status of the Jammu and Kashmir एटा सब जानी थी तुम 370 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन gave special status to the Jammu and Kashmir ये तुम 370 लिखा है ना तुम 370 सब रहा क्या तुम स्पेशल कैटेगरी रखा हो तापर 371 रु तुम स्टार्ट हो कौन जेतिक सब तुम अच्छी जो कौन से तो तुम से सब पाखापाखि आर्टिकल तुम कहीपर 352 फास्ट तुम रहीगला कौन नेशनल इमरजेंसी एटा तुम रहीगला प्रेसिडेंट रूल 360 तुम रहीगला जो कौन फाइनान्स तापर 365 कौन तुम रहीगला कि तुम गवर्नर हाथ में पावर अच्छी जदि कौन स्टेट अननेसेसरी चलुव अनकन्स्टिट्यूशनल चलुव सी प्रेसिडेंट को लिखिक दब कि तुम ये जो स्टेटा अनकन्स्टिट्यूशनल काम करुच्ची से वाइज तुम 356 वाइज 365 को यूज करके तुम प्रेसिडेंट रूल गोटे स्टेट रे लगे अच्छा ये तो सब जानते हो तुम राजा जो हरि सिंह जी थे तुम मानने से दिन तुम जो दि जाता स्पेशल स्टाटस इंडिपेंडेंस पर बट तुम जो 2019 तुम जो थिला बीजेपी सरकार एवं भी अच्छी से तुम 370 टाक उठे एवं तुमको गोटे यूटी दे देते आगे आग बेले सेमती किसी स्पेशल पावर ना इन व्हिच ईयर द सार्क वाज फॉर्म सार्क केबे फॉर्म है तुम 19 अरे सॉरी तुम सार्क है तुम 1985 तुम सार्क है दि साउथ इंडियन एसोसिएशन फॉर दि रीजनल कोऑपरेशन इन दि ढाका तो तुम यही टाइप भी क्वेश्चन आसूँ जॉइनिंग मान को नुआ बाहर सब देन हु इज द फाउंडर ऑफ द विप्रो विप्रो फाउंडर किए इट इज कॉल्ड एज द अजीम प्रेमजी मोहम्मद प्रेमजी इज फाउंडेड द वेस्टर्न इंडिया palm process oil limited which is called as the Ajim Premji expanded okay then tamara question number 8 tamara hochi the headquarter of the UNESCO is located in the Paris Paris रे तमर यूनेस्को रे हेडक्वार्टर अच्छी तो जो 7टा जगह 8टा जगह क्वेश्चन गला खाली मार्क करता कोट कोट तुम क्वेश्चन सब आसूची फास्ट तुम हेडक्वार्टर गला देन तुम ये देख तुम से अपॉइंटमेंट विषय में 2-3 क्वेश्चन आसी गोटे तुम विप्रो है तुम सार्क के फॉर्मेशन है देन तुम जम्मू काश्मीर के तुम स्पेशल राइट पाइला ये दुटा तुम स्टार्टिंग क्वेश्चन मान पार बट एगुड़ाक सब तुम ये क्वेश्चन है तापर दि यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशन केबे फॉर्म है 1945 तुम जो ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस होता से यूएन तार 4टा बॉडी सहित आसला पर आस्ते आस्ते नुआ नुआ जिन सब यूएन में आड होगा लगे हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विथ द भारत रत्न टू किए तुम से टाइम अवार्डिंग होते सचिन तेंदुलकर 2014 तुम अवार्ड होते व्हिच कंट्री ओन द वर्ल्ड कप सकर टाइटल इन 2014 जर्मनी देख 4टा 5टा खंडे खाली आसला तुम स्पोर्ट्स रु
तुम यूपीएससी न आसुले भी तुम ओपीएससी सब ये क्वेश्चन आगुरी आसूला हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द आंध्र प्रदेश अपॉइंटमेंट को लेकर खाली प्रेजेंट तुम अवार्ड अपॉइंटमेंट स्पोर्ट्स देखो खाली क्वेश्चन तुम 2016 आसला ये सब ना इम्पोर्टाट ना बस एवं देख कि तुम क्वेश्चन कौट कौट आसूँ हु रोड द बुक ट्रेन टू द पाकिस्तान दैट इज द खुशवंत सिंह पब्लिश्ड इन 1956 एटा गोटे हिस्टोरिकल नोवेल बाय दी खुशवंत सिंह जी तुम ट्रेन टू पाकिस्तान ना गोटे बुक लिखिते से इयर कौन आसो गोटे इन व्हिच ईयर विकिपीडिया इज फाउंड विकिपीडिया कौटी फाउंड है तुम गोटे कोर्स अच्छी तथापि आसी कौ भाया क्वेश्चन स्टाटिक जिके भी क्वेश्चन आस तुम ओपीएस मेन स्टाटिक जिके को भी तुम छाड़बनी खाली यूपीएससी कोर्स गुड़ा पढ़ले कि हेनी यूपीएससी कोर्स सरू फास्ट तुम शुण तुम फेब्रुआरी 5 सुधा सरदेवा कौन जी सब तुम ओपीएससी यूपीएससी अच्छे कोर्स है फेब्रुआरी 5 सुधा 5 रु नहीं तुम 15 जाए 5 रु 15 जाए ओडिशा हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स से 10 दिन रहा देन तुम 5 15 रु जो धर र20 कि 25 जाए जी एमती जिके अच्छे मैं तुम कौटी पाइले आवार्ड कौटी ऑनर किए सब अपॉइंट होती आम से गुड़ाक भी देखीद कारण जानते कि से तुम क्वेश्चन आसूँ जोटा कि बहुत फ्री मार्क एगुड़ा खाली आम देखीद टे बहुत फ्री मार्क जानी कि माइंड खर्च ना ना जब जानती भी लिखी ना ना तो विकिपीडिया 2001 है इट इज कॉल आज दी जो कौन जनवरी 15 2001 तुम है कौन विकिपीडिया ये तुम क्वेश्चन आसला टे स्टाटिक जब जियोग्राफी तुम क्वेश्चन देख फास्ट गोटे देखला कि एलिनो फिनोमिना तुम क्या सहित आसोसिएटेड क्लाउड बस्टिंग ग्लोबल वार्मिंग अर्थक्वेक आ तुम एसिड रेन तुम ये 4टा भितर तुम एलिनो फिनोमिना कौन पर आसे इज आसोसिएटेड विथ द क्लाउड बस्टिंग ना ग्लोबल वार्मिंग एलिनो इवेंट इट एसोसिएटेड विथ द इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर कहीं जो टाइम एलिनो आसो एलिनो थिंग आम देखा आगे आउ थोड़ा खाली रिवाइज कर दूसरी जो टाइम तुम यू आम मनसून आसो मनसून एमती साउथ ईस्ट तुम साउथ वेस्ट आड़ू हाँ साउथ वेस्ट आड़ू एमती तुम एंट्री मारला भितर बट जो टाइम एलिनो इयर हुए से टाइम गोटे पवन एमती बय अपोजिट डायरेक्शन कहीं बय आम देखा लंग क्लास तो से जो बय ये जो तुम मनसून को ऑब्स्ट्रैकल मिले ये जो तुम मनसून ऑब्स्ट्रैक्ट करे ठीक टाइम इंडिया को आसीपारे ना जो टाइम तुम मरुड़ी भाया सिचुएशन ठीक हो जाए तो एलिनो भी तुम गोटे फिनोमिना ग्लोबल वार्मिंग देख खाली बेसिक आसी क्वेश्चन पचारनी तुम एलिनो कौटी हुए कहीं हुए बेसिक क्वेश्चन पूरा द ब्रिटिश कनक्लूडेड द ट्रिटी ऑफ द बाइसेन ऑन 31 डिसेम्बर 1802 विथ द 1802 मसीह तो होलकर जाइए आमरटा सिंधिया ना भोस पेशवा इट वाज द पैक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द बाजीराव टू ब्रिटिश और बाजीराव टू भितर होता तुम पेशवा गुड़ा सब से माने ट्रिटी ऑफ बेसिन अंडर को आसाई The state demand under the parliament settlement was fixed on the state demand under the permanent settlement was fixed on तमर केते 89% none of the above जो 11% तमर 89% रेंटाल दबो जो 10/11 रे गोटे परमान फिक्स्ड प्राइस रे तमर जो बार कोन 1799 जो सब्सिडारी से सब कोन तो परमानेंट सेटलमेंट से तुम 11/10/11 ने तुम टैक्स कलेक्शन होता which was considered as the magna carta of the English education system एटा तो बहुत थोड़ा तुम कलानी तुम फास्ट के वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 जोटा कि तुम आसला का टाइम रे लॉर्ड डालहाउसी को टाइम रे सेटा ही तुम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंग्लिश एजुकेशन सर चार्ल्स वुड ताकना द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ द बेंगल तुम जानते हो कौन तुम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और से जो से स्ट्रीम राइजिंग द नेशनलिज्म इट वाज डिवाइड एंड रूल द टैक्टिक टारगेटिंग टू द बेंगली इंटेलेक्चुअल्स तुम जो टाइम नेशनलिज्म रेज होगा लगे कारण आम जो पूरा स्टोरी लाइन आम देखा तुम 1857 रु तुम जिन स्टार्ट होगा कि लोक मैंने आस्ते आस्ते नेशनलिज्म बोली कौन जिन जानिले 1885 जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस होगा से टाइम ब्रिटेन माने माने कौन ये भय है कि जदि एमाने एत बड़ स्टेटा जदि मिसीज एमानंकु ये नेशनलिज्म खबर पाइबे से जो डिवाइड आउ रूल करके आगू नापी तुम लॉर्ड कर्जन करते तुम बंगाल डिवीजन देन कांग्रेस डिसाइडेड
to start fast civil disobedience at the ତମର କଂଗ୍ରେସ କୋଉଠୁ ଫାଷ୍ଟ civil disobedience movement start କରିଥିଲା? It from the Bardoli. In 1922, Bardoli resolution was planned for the massive civil disobedience. ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ହେଲା। ଏଇ 10ଟା ଆଙ୍କ ସରୁ 2025 ଯାଏଁ ତାପରେ ମିକ୍ସଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ 1000 କି 2000ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ କରିକି ଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ତ ତୁମର 1000ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବାକି ତୁମର ସେଠି 2-3000ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେବା ଆଉ। ଦି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ୱାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଇନ୍, ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁଠି ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? ତୁମର এই ଯେଉଁ ଆମର ଲାହୋର ସେସନ୍ ଅଫ୍ 1929ରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ତୁମର ଡେଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାନୁଆରୀ 26 ଅଫ୍ 1929 ତୁମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତୁମର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ତୁମର ଭାଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ। ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ସେ ଏନଫୋର୍ସ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏନାକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନଫୋର୍ସ ଯାଇକି ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଏଇ ଯୋଗୁଁ। ସାର୍ ସାଇଦ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ହାଜ୍ ଇୟର୍ନଡ୍ କିଙ୍ଗହୁଡ୍ ଇନ୍, ସାର୍ ସାଇଦ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କିଙ୍ଗହୁଡ୍ ପାଇଲେ? ଇନ୍ 1888 ହି ୱାଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ବାଇ ଦି ବ୍ରିଟିଶ ଫର୍ ହି ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଦି ଏଜୁକେସନ୍। ଦେଖୁଛ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପୁରା ବେସିକ୍ ଆସୁଛି, ସିଏ କେବେ ନାଇଟହୁଡ୍ ପାଇଲେ? ଏସବୁ ପୁରା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଭିତର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏସବୁ ନୁହଁ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏସବୁ। ଦି ଆନୁଆଲ୍ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କଂଗ୍ରେସ ଇଜ୍ ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଓଭର ବାय ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ ବେଲଗାମ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି 1925। ଏ ଗୋଟେ ହିଁ ସେସନ୍ରେ ତୁମର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସର୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ତୁମର ବେଲଗାମ୍ ସେସନ୍। ନଟ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ସହଜାନନ୍ଦ, ଏଟା ତ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସହଜାନନ୍ଦ। ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯାକ ନାଁ ଦେଖ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଅପସନ୍ ତ ତା ଦେହରେ ରେଡ଼ି ଥିବ। ତାର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କି କିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ପକେଇବି। ତ ସ୍ୱାମୀ ସହଜାନନ୍ଦ ତୁମକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍କୁ ଯିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ହି ୱାଜ୍ ଦି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦି କିଷାନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ତୁମର ପିସାନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ of the first famine commission in 1880 କିଏ ଥିଲେ? It is the Richard Strachey. The Strachey commission formulated the famine and the relief guidelines. When was the first factory act passed in the India? First factory act ତମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ପାସ୍ ହେଲା? In the 1881, passed during the time of the Lord Ripon. Lord Ripon ଟାଇମ୍ରେ ତମର ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଆଉ ତମର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଟ ବି ଆସିଗଲା। ଏସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ। when were ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ ଆଣ୍ଡ ରାଜଗୁରୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍? କେବେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା? ଭାଇ ଫେବୃଆରୀ 31 କେବେ ଗୋଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1931 ୱାଜ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଲାହୋର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍। ଦେନ୍ ଏଡିଟର ଅଫ୍ ଦି ଇନକଲାବ ଇନ୍ 1923, ଦ ଏଡିଟର ଅଫ୍ ଦି ଇନକଲାବ କିଏ ତମର? ଗୁଲାମ ହୁସେନ, ଏଡିଟର ଅଫ୍ ଦି ଇନକଲାବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠୁ ଦେଖିଲେ କି ଯେତିକ ଯାକ ଅଛି ଆମର ଆନ୍ସିଆନ୍, ମିଡିଭାଲ, ମଡର୍ଣ୍ଣରେ ଯେତିକ ଯାକ ସବୁ ଆମର ଅଛି କ'ଣ କହିଲ, ଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବହି ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଆମର କେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଏଇ ଲେବୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ବେଶୀ ଭିତରକୁ ନାହିଁ, ଉପରୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରିଭାଇଜ୍ ବାର କରିବାର ଅଛି। ଦି କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ 1932 ୱାଜ୍ ଗେଭ୍ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦି डिप्रेस क्लास को गोटे सेपरेट इलेक्टोरल दिया रामसे मैकडोनाल्ड जो आसाला। एंड द कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट ऑफ 1999 वाज पास्ड बाय 1999 तुम यही टाइम 1899 टाइम तुम किए थे तुम भाइसरय रिपन थे, लिटन थे ना कर्जन थे? कर्जन थे। तो ये जो टाइम लाइन गुड़ाक मन रखिले यही जो टाइम तुम आसूँ क्वेश्चन डेट देकी मुझे जानी कि से डेट्रे से टाइम किए तुम थे गवर्नर जनरल, आंसरटा से ही लॉर्ड कर्जन। देन द वैल्यू ऑफ द काश्मीर लाई बिटवीन द वैली ऑफ द काश्मीर इज लाई बिटवीन द पीरपंजाल एंड द जस्कर is found by the Jhelum river. The major producer of the mica कौन? माइका तुम जानथिबो, माइका गोटे तुमर रॉक फॉर्मिंग मिनरल, तुमर जो प्लेटी ऑफ फ्लेकी मिनरल, तुम बायोटाइट और मस्कोबाइट को भी तुम माइका ऊपर नहीं पारिबो, सेटा तुमर इंडिया होजी सबुठु लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। द अर्लीस्ट रीजनल प्लानिंग एक्सरसाइज इन इंडिया, द अर्लीस्ट रीजनल प्लानिंग एक्सरसाइज इन इंडिया गोटे तुमर एनसीआर प्लान आसथिला
ତମର ସେ ଯେଉଁ ସରି ଦାମୋଦର ଭ୍ୟାଲି DVC means DVC was established in 1948 based on the USTBA model। ତମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ତମର ଯେଉଁ 5 year ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ରିଜନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଦାମୋଦର ଭ୍ୟାଲି ଦ ହାବିଟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ତୋଡ଼ା ଟ୍ରାଇବ୍। ତୋଡ଼ା ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି, ଇନ୍ ଦ ନୀଲଗିରି ତୋଡ଼ା। ତେଣୁ ଆମେ ଟ୍ରାଇବ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ତୋଡ଼ା ଟ୍ରାଇବ୍। ଦେନ୍ ଦ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସରି ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଆଣ୍ଡ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତମର ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଛି, କହିପାରିବ 112 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ତମର ଯେଉଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଟଚ୍ କରିଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେକେଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇନହାବିଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ସେକେଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇନହାବିଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହେଉଛି ତମର କିଏ, ଡ୍ରାସ୍। ଡ୍ରାସ୍ ହେଉଛି ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଲଦାଖ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦି ଗେଟୱେ ଟୁ ଦି ଲଦାଖ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆର ସେକେଣ୍ଡ କୁଲେଷ୍ଟ ଇନହାବିଟେଡେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। Athabasca, Athabasca tar sand is famous for, Athabasca tar sand is famous for the petroleum located in Canada। It contains vast oil sand deposit। oil sand deposit ତମର କେମିତି ହୁଏ କହିଲ, ତମର ଧର ଏଠୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ତମର କ'ଣ କହିଲ ରିଜର୍ଭର, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ତମର ସ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ଥିବ, ଏ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ ତାକୁ ଏମିତି ରଖେଇ ଦେଇଥିବ ଏଠି, ଏମିତି ଆଣ୍ଟିକ୍ ଲାଇନ୍ ଆଣିଲେ ଏମିତି ତମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଇଥିବେ, ସେଇଆକୁ ତମର କୁହାଯାଉଛି କି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ସେଇଠି ତମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେନ୍ ଦି ମାର୍କ୍ୟୁଟି ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦି USA ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦି ମାର୍କ୍ୟୁଟି ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ USA ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦି ଆଇରନ୍ ଓର୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖିବା, ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଲା। ଦି ଏର୍ଲିଏଷ୍ଟ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ୟୁରୋପ ଟୁ ଦି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପରୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଏର୍ଲିଏଷ୍ଟ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ, ତମର ସ୍ପାନିଆର୍ଡସ୍ ମାନେ। ସ୍ପାନିଶ ଇଜ୍ କଲୋନାଇଜ୍ ବିଗାନ୍ ୱିଥ୍ ଦି କଲମ୍ବସ୍ ଇନ୍ ଲେଟ୍ 15th century। ଦି ଫାଷ୍ଟ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ସେନ୍ସସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ପପୁଲେସନ୍ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, 1881 ଇଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି WC ବ୍ଲୋଡେନ୍ ଦ ସେନ୍ସସ୍ କମିଶନର। ଦ ଫାଷ୍ଟ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ସେନ୍ସସ୍ ତମର ହେଲା 1881ରୁ। ବାରାଣାସୀ ଦି କଲଚର ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଶୈଭିଜିମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ତମର ଆଟାନ କଲଚରରେ ଯେଉଁ ଶୈଭିଜିମ୍ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦାନେୟାର ଆଉ ତମର ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଥିଲେ ସବୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଉ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଟାନଙ୍କ କଲଚର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବାରାଣାସୀ ଦ କଲଚର କ୍ୟାପିଟାଲ, ଦ କଲଚରାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଶୈଭିଜିମ୍। Then emergency of 1978 requires president to act with the Union Council of Ministers, Union Cabinet, Attorney General and the Supreme Court। এটা তোমার ওনলি यूनियन कैबिनेट ही थिला। रात चार्ज बस मन पड़े। अच्छा हाँ से टाइम यूनियन कैबिनेट का हाथ थिला बोली एत सहजरे तुम पास हो गला। तापर तुम 44 आमेंडमेंट माने रिकॉर्ड है कि तुम गोटे रिटिन एडवाइस फ्रॉम द कैबिनेट दरकार बोली। The defection and the disqualification will not apply। Defection disqualification will not apply if the split in the party। जदि पार्टी पूरा 1/3 तुम कहन 2/3 जदि पूरा 1/3 तुम छाड़ी के आस जाउची तो सेठी तुमर अलाउड हम ताको मर्जर बोली कहती बा स्प्लिट इन दी पार्टी ताको मर्जर बोली कहती। एटा तुमर गवर्नेंस रो तुमर कहि परियो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। नॉट एन एडिक्वेट ग्राउंड फॉर द नेशनल इमरजेंसी जोटा कि तुम इंटरनल डिस्टर्बांस हेले तुम नेशनल इमरजेंसी लगे ना। ओनली आर्म रिबेलियन 44 नंबर आमेंडमेंट रे इंटरनल डिस्टर्बांस टाको चेंज करके आर्म रिबेलियन करते। जदि पूरा आर्म रिबेलियन हम देन ही तुम इमरजेंसी लगी पार। इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द US सुप्रीम कोर्ट इन द गार्डियन रोल, supreme authority, advisory role or writ jurisdiction, that is called advisory role। 143 allowed Indian president to seek supreme court रो advice। एटा गोटे तुम इंडिया फीचर जोटा कि तुम आर्टिकल 143 में बहुत थर देखिले। which item comes under the concurrent list, तुम लोकल गवर्नमेंट तो तुम स्टेट गवर्नमेंट, सिटीजनशिप, तुम इंटरस्टेट रिवर एंड तुम ट्रेड यूनियंस। जदि सब तुम ट्रेड यूनियंस रहीगले एंट्री नंबर 22 रे तुम concurrent list भितर जाउछंती। DPSP इन इंडिया इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द DPSP तुम आसी आयरलैंड
कन्स्टिट्यूशन तो ये सोर्स गुड़ा भी सब देखिए डीपीएसपी कौटू आस फंडामेंटल राइट कौटू आमर जो राज्यसभा लोकसभार कनसेप्ट ये सब कौटू आसे सब सोर्सेस तुम देख मैचिंग दी अमेंडमेंट प्रोसीजर्स यूएस इंडिया स्विट्जरलैंड आउ ऑस्ट्रेलिया एटा ये ही बोलते अच्छा क्वेश्चन छाड़ दियो एटा पुट इन dispute between the center and the state falls under the supreme court's original ମାନେ ଦେଖ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଥାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଥାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ଆପେଲେଟ୍ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ତମର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ, ଯେମିତି ସେ ଦିଅନ୍ତି ତମର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କାହାକୁ, ଯଦି ସିପ୍ କରନ୍ତି ତମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ 143 ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆପେଲେଟ୍ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆପିଲ୍ କରିକି ଗଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ। ଅରିଜିନାଲ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି। ତମର ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେତିକ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହିଁ ସବୁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିଁ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ତାର ଅରିଜିନାଲ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍। ଦି କ୍ୟୁବାନ୍ ମିସାଇଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ବର୍ଲିନ୍ ୱାଲ୍ ୱାର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ କ୍ରାଇସିସ୍ରୁ ତମର ଏଟା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ତମର କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଜି ଦେଖିଦେବା। ତମର ମୁଁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆଜି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଇଛି, ଏଟା ବୁଝିଯିବ। The political party system is described as the empty bottle. The political party system is described as the empty bottle in the USA. It is called as the Bryce is noted US parties is lacked distinct ideologies at the time. से टाइम रे आइडियोलॉजी तांकर डिस्टिंक्ट ହେଇକି ଥିଲା, ତାକୁ ତମେ ଏମ୍ପ୍ଟି ବଟଲ୍ ବୋଲି କୁହ। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଥାଇକି ବି କିଛି ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। The concept of the separation of the power is given by किए तुम मॉन्टेक्यू इन हिज बुक स्प्लिट ऑफ द लॉ 1778 देखुच तो क्वेश्चन सब लेवल केमती आसी तुम भाव तुम एत सारा कोर्स सारिकी जीव क्वेश्चन देख कॉन्सेप्ट ऑफ द सेपरेशन पावर इज गिवेन बाय तुम पूरा पढ़ी जाइछ कि सेपरेशन ऑफ पावर कौन आर्टिकल केते अच्छी कहीं अच्छी कौन हिस्ट्री कौन जियोग्राफी कौन से खाली पकेला कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किए देला सहिला क्वेश्चन द अनलॉफुल डिटेंशन क्वेश्चन बाय the writ of unlawful detention is questioned by तमर unlawful जदि detention हो जाइथिबो तमर कोन हो सेठी habeas corpus to have the body right to the education is placed तमर of course 86 number amendment then the book 20 years crisis is written by is the EH Carr is foundational text देखो तमर बही आ ये पर केते क्वेश्चन आसुची the correct definition of the economic growth it is called as the increase per capital real GDP that is the जो कौन इकोनॉमिक ग्रोथ रो तमर करेक्ट डेफिनेशन इंक्रीज दी पर कैपिटल तो तम रियल जीडीपी ग्रो हो इंस्टीट्यूशन एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया किए तमर एनआई नेशनल तमर एटा कि एनएसएसओ सीएसओ तमर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस तमर ये बनाए सब जो लेबर फेबर आउ जो सब जिन ये करे तमर जो सब तमर नेशनल अकाउंट बा तमर जो नेशनल इनकम कैलकुलेट हुए से तमर सीएसओ करे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस देन वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो स्ट्रेंथन द ब्यूरोक्रेसी रिड्यूस द इनइक्वालिटी फ्री मार्केट आउ तमर रिस्ट्रेन इन्फ्लेशन इनइक्वालिटी को तमर रिड्यूस करिवो ये तमर गोटे एसडीजी गोल नंबर 10 who said we are trying to construct more inclusive society आमे आहुरी inclusive we are trying to construct more inclusive society किए कहथिले मनमोहन सिंह the period of the population explosion in India केबे 1951 रु 81 जाए तमर जो टाइम रे तम बापा भाई को तमे देखियो सब 4 भाई 5 भाई थिबे तमे सब 2 भाई 3 भाई थिबो एई जो पॉपुलेशन पीरियड रे सब हिच the gross enrollment ratio 1:8 at least in 2014 and 15 कोटी थिला तमर बिहार रे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तमर लिस्ट सब कम आसला एनरोल करियार सब बिहार लोक सब कम एनरोल करथिले तमर 2015 में स्ट्रैटेजी ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन 2013 छाड़ तो सब यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर ये सब तांकर ये क्वेश्चन हो द फर्स्ट नेशनल हेल्थ policy of the government of the India in 1983 the first policy aimed at the health for the all by 2080 तो तेणु first national health policy of the government in India तमर हला 1983 the organization developed universal health coverage index वर्ल्ड बैंक तुमको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स बाहर करे
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଶନ ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2007 ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ଦି ରାଇସ୍ ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ପଲ୍ସେସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଶନ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ତ କେତେ କେତେଟା କି ଟର୍ମ ଖାଲି ପଚାରୁଛି ତାର ତାର କ'ଣ କହିଲ ଡେଟ୍ସ କେବେ ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଓନ୍ଲି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ବେଶୀ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଉନି ଦେଖୁଛୁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଓପିଏସ୍ସିରେ ଆସୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି କାର୍ବନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦି allowed versus the actual carbon allowed versus the actual carbon तुम ताटू कार्बन ट्रेडिंग हुए कार्बन क्रेडिट तुम केमी हुए तुमको जो कही जो कार्बन क्रेडिट कौच तुम धर गोटे कंपनी ए रहा गोटे कंपनी बी रहा ए कंपनी ना ए कंपनी ना बी ये आपको धर दि जाएगी एमती तुम 5टा खंडे 1 2 3 4 5 5टा जाक क्रेडिट को दि जाएगी खर्च करने सीओ2 एति से बाहर कर आपको भी सेमती 5टा दि जाएगी बट ये कौन कला 5 रु आर 7 होगा आर 5 रु 7 होगा बट आर 5 रु 3 अच्छे आउ 2 आगत बचत करके रखी एत ये सीओ2 बाहर करना तो आर जो 2 अच्छी ये तार 5 को मान जो अधिक हो जाए जो 2टा को ये बेकअप करने आठ 2 ये कौन कर कि नब तो तुम कार्बन ट्रेडिंग बोली कह है then the pollutant for the greenhouse gas acid rain and ozone depletion माने of course तमरो किए सब तमरो CH4 तमरो CO2 NO2 तमरो जोटी सब लगी एसिड रेन ने तमरो माने कौन CO2 NO2 दुईटा जाक थाए सॉरी CO2 SO2 सॉरी CO2 SO2 और CFC तमरो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन अच्छा कैन बी यूज्ड फॉर दी कंट्रोलिंग गैसियस एयर पोल्यूटेंट कि कौन अब्जॉर्प्शन कैन बी यूज कंट्रोलिंग गैसियस एयर पोल्यूटेंट ये सब तुम जनरल साइंस ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजेन इन aquatic इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजेन इन दी aquatic इकोसिस्टम दैट इज द साइनोबैक्टीरिया ब्लू algae जोटा कि तुम आनाबिना आउ नोस्टोक रेड डाटा बुक कंटेन्स द डाटा ऑफ द endangered species published by IUCN in 1964 IUCN headquarter तमर कोटे अछि in the land in Switzerland then animal symbol of the WWF animal symbol of the WWF तमर wild life जो तमर font हे गला that is the giant panda inspired by the chichi the panda at the London Zoo जे तमर जो चिची अछि तार ना वाइज तमर हेछि कोन WWF रो ना DDT is a higher tropic level is biomeditation and enhancement biomagnification and biopollution that is a biomagnification increase the toxin concentration of the food chain कारण तुम DDT जो स्प्रे कर फुड जो तुम जो चाष होश है माने तुम चेन थर एंट्री हो गला माने मनीष खाद्य पेय देकी सब तुम व्यापी DDT देन ये सब तुम एनवायरमेंट क्वेश्चन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द मैनग्रोव कवर तुम वेस्ट बेंगल देन हाईएस्ट पर कैपिटा एमिटर ऑफ द CO2 इन द वर्ल्ड किए तुम US कतर ड्यू टू द हाई ऑयल से टाइम रे थिला चेंज चांज हेनी तो ये सब 2016 क्वेश्चन तो लायन टेल्ड मैकाकुई इज ए की स्पीसीज ऑफ द लायन टेल मैकाकुई देखुछ तो मांकड़ से मांकड़ जो पाती मांकड़ भाया देखा टे माने मैकाकुई मारिक देखियो टे मुहटा अलग कलर थाए भल देखा जाए द लायन टेल मैकाकुई इज ए की स्पीसीज फॉर द नीलगिरी एंडेमिक टू नीलगिरी and the earth provides for the need sorry कौन not greed by the quote एटा किए कहते earth provides for need not greed quote by महात्मा गांधी in 2016 the theme for the world environment day से टाइम रे थीम कौन थिला go wild for life olive riddle turtle रो एटा टिके छाड़ स्टेटमेंट तो नहीं हो सेही लिखा हितो कौन इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर इन इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर इन तमर हैदराबाद रे अछि INCOIS प्लाज्मा आर द टेक्नोलॉजी फॉर द वेस्ट डिस्पोजल ये सब जिनस टिके स्किप हो जाय 3-4टा क्वेश्चन तुमको कहि देबी छाड़ द ISO 14040 सीरीज डील विथ द ISO को जानछ तो प्रति जिनस को लेवल पाई बा तार सर्टिफिकेशन पाई देखियो तमर प्रति जिनस रे गोटे लिखा जाय ISO
आईएसओ मीनिंग है ताको गोटे सिक्यूरीटी मिलिकी देख तुम जो टाइम आईएसओ सर्टिफिकेट अप्लाई करिया जीव आईएसओ जो सब लिखा हो कौन धर तुमर गोटे कंपनी अच्छी से कंपनीटा को तुम ए गोटे मेडिकल कंपनी तुम ए खोलिया चाहूच तो से मेडिकल ना तुम ए गोटे आईएसओ धर के 1200 कि तुम के आईएसओ तुमको दिज्व बट मुझे आईएसओ अप्लाई करी मेडिकल मोर गोटे क्राइटेरिया थी दरकार मो पाखे किसी लोक थी दरकार परमानेंट वाला तांकर रेजिस्टर 3 मासर भलसे होता दरकार गोटे मेंटेन खाता थी दरकार देन तुम जो जो आनिबो तुम सिक्यूरीटी तो सिक्यूरीटी लेवल भी माने सेमतिया सिक्यूरीटी सर्टिफिकेट भी तुम थी दरकार तो तापर जाइए तुम आईएसओ अप्लाई कर तुम आसीपर तो से भाया गोटे आईएसओ 14040 सीरीज डील्स विथ द लाइफ साइकिल असाइनमेंट तापर बासल मेटाबॉलिक रोल इज रेगुलेटेड बाय basal metabolic rate is regulated by the thyroid. Thyroxine is the main hormone controlling the metabolic rate. And the function of the HCI in the stomach is called kill bacteria. It provides the acid environment for the pepsin and the sterilization. Myopia is also known as the near sight is difficult seeing distant objects clearly. myopia देख आम यापर जो लास्ट जो 5-6टा क्लास रही तुम लिखी जनरल साइंस जीक सब तुम अच्छी ये सब तुम डिजीज ताकू आम डिस्कसन करवा है. देन एसिड रेन इज कॉज्ड बाय एसओ एंड दी एनओ द्वारा तुम एसिड रेन हुए ये जो एनओ थिला बोली मुझे से NO2 भी हम कारण तुम एसिड रेन जो देखो SO2 आउ NO2. Then migration of the cancerous cell, the migration of the cancerous cell तमर ताको कहती metastasis. The second growth of the tumors in the other organs ताको metastasis बोली कहती. Choose the best fire extinguisher. Of course तमर carbon dioxide is effectively for the electrical and the chemical fires. The rockets are designed to carry payloads. सॉरी देखनी पर हाँ ऑल सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट पेलोड सब कैरी करके नहीं जी यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन वेदर एंड द सेंसिंग किए सी तुम आर्टिफिशियल सैटेलाइट. देन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स तुम इलेक्ट्रिक तुम कौन इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन करे तुम मेकानिकल एनर्जी टू तुम इलेक्ट्रिक शक्ति से जाए बेस्ड ऑन द फैराड्स लॉ. Then nail scale bones are biodegradable. Then the testis temperature relative to body the testis temperature relative to the body is lower, usually 2 to 3 degree lower below the body temperature for the sperm health. Then the 94 is tamara deforestation is caused by less rain, greenhouse effect सब. Then soap and the detergent have the two parts. कौन तमर हाइड्रोफिलिक एंड दी हाइड्रोफोबिक. तमर सोप ऑफ डिटर्जेंट हैव टू पार्ट गोटे हाइड्रोफिलिक आ गोटे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल दैट ब्रीज वाटर एंड दी ऑयल ब्रीथ. देन दी फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच तमर सब विदाउट दी O2 रे तमर फर्मेंटेशन हुए. देन वी ऑब्जर्व दी ऑब्जेक्ट अराउंड अस ड्यू टू दी रिफ्लेक्शन जो हम आखि को लाइट पहुँचे से जो हम देखते. ब्लाइंडनेस आफ्टर कंज्यूमिंग दी स्पूरियस लिक्विड ड्यू टू तुम से जो कहीपर मिथानल जो तुम आल्कोहल जगह मिथानल मिसी जाता है जोटा हाईली टॉक्सिक जो कहूँ ना डुप्लिकेट मद पीकी लोक मरीगले से सब मिथानल. देन फ्यूज वेयर अप मेड अप ऑफ alloy of the lead and tin chosen for its low melting point. तापर इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन दी सोलार सिस्टम इट इज हबल टेलीस्कोप विषय में देखी तो देख जिनस आमर केमी आसी टोटाल 100टा जाक क्वेश्चन आम एत जाए जिते पाठ पढ़ले तुम ये देख तुम केतेटा क्वेश्चन आसूला कारण एटू बेसिक क्वेश्चन तुमको आसी न कहीं